Khulumka ang khumtia Debbarma norok jotono no lamsogo chini tabsok jorani kokbro koktu mawo. Puila na fadina layene tini ni koktu ma bokhorogrok. Nukhungo bialni baga haina hai kotok sorawai thikya busak khoroksa ni khoroksa bufa mung Sonjit Pal tang salpungo kamini lama gana ni kaise bufango kotok sorojake manka bona amsani lukurok koktoma mankhana amsai thangai sowikya Bisramganj thanani police party mung tang salpungo Chorilam block ni jejuri mai amsayo Tang salpungo bona Malipur Gonaras Chomani Amsani Dr. Ekenat Mungi Khoroksa Shaknani Nok Buskangni Kalbar Tola Wokalajak Manka Khoroksa Borongni Mangkathi Koktoma Mankhana Amsayo Phai Shokpakya Agotla East Thanani Police Mangkathiti Shamani Yagola Bin Pocket Bishingo Manmani Aadhar Card Nugui Police Hawi Mangka Bini Mung Joydev Chakraborty Hinai Tang Shala Hasteo Phai Shokpakya Ha Kotorni State Finance Minister Dr. Bogod Krishna Rao Karat Hasteo Phai Shokpakya no Ashala Pragya Babano Haste Rang Bereng Joto Naikal Phangte Dal Vidal Begno Ozama Rokbai Kaisa Koksa Pandawa Asuka Montri Dr. Bogod Krishna Rao Karat Koksa Pandawa Hasteo Biometric ATM Card Chor Khlainan Shaklai Mungrekha Ha Kotorni State Finance Minister Dr. Bogod Krishna Rao Karat Kokti Shalhora Udipuni Pitra Hatiwa Kirma Shizakasha Hornamani Patimung, Kamitabla Jaka Hatini Kungdok Palno, Koktuma Mankana Amsayo Pai Shokpakya Kungni Firing Zin, Kaba Aboni Shlashakano Kamitabla Jaka Kungdok Palnok Bishini, Jotomani Kunui. Khungsa iko malkung bishingni mane khani khogoi kharmani jorawo nokphang bai shukok hunjaga yapiri kashlek laimani bai timraja khoroksa shukok party mungni yakolo IJM shakam nogot langi thaka bona fire service ni adong ro shukok manjaga logo rok bujakna ni kirimani bagashi lengi tongmani acting khlai tongo ne kokshilja mtishaka gana gini wo tongna amsani lukuro Tang Shala Edition CM Purnachandra Jomatiani Yagrami Pyogi Rizakha Edishi Hapamai Sanamja Kumulung Dukmali Hatini Katal Petrol Pump Katal Pyogmani Pandawo CM Purnachandra Jomatiano Kariba Manjaka Edition EM Chittoranjan Debbarma Tai EM Rajesh Tripura no Khoboi Kubun Ozamaro Tabuk Koktuma Sukruboi Nukhungo bialni baga haina hai kotok sorawai thikya busak khoroksa ni khoroksa bufa mung Sonjit Pal tang salpungo kamini lama gana ni kaise bufango kotok sorojake manka bona amsani lukurok koktuma mankhana amsai thangai sowikya Bisramganj thanani police party mung tang salpungo Chorilam block ni jejuri mai amsayo Shalsi kebeng ya hasteo salbrung no kurungsaya kurungsa thaya sakmo songoi thimani party mung ni koktoma sokpaimani Oba haikena kokti shal hora Chorilam block ni jejuri mai amsayo Nukhungo bialni bagai haina hai kotok sorawai thikya busak khoroksa ni khoroksa bufa mung Sonjit Pal tang salpungo kamini lama gana ni kaise bufango kotok sorojake mankha bono amsani lukurok koktoma mankhana party mung thaya thangai sowikya kotok sorawai thine Sonjit Pal ni bihik Malika Pal te bishik ba umorni busajak Ashtami Pal no khoboi nukhungni joto bororok aboni yagola Bisramganj thanani police rokno rohor jaka koktoma mankhana amsai thangai sowikya Bisramganj thanani police Rang Puisha Shane Shalbrung no Sonjit Pal bihigno butok khlaimani koktoma Phiaba kokti shal hora bihigno Rang Puisha Shanya wino nokni ongkhori phaimani koktoma হ্যাঁ বাড়ি ঘর মনে একটু ঝামেলা ছিল ফাঁসি দিয়ে মারা গেছে আর কি তার নাম কি দা নাম হচ্ছে সঞ্জিত পাল বয়সটা কতই অনুমান 30 বছর বাবার নাম কি দা বাবার নাম সুনীল পাল বিয়ে করছে নি হ্যাঁ একটা বাচ্চা আছে কিটা করতে এমনি এই মারুতি কাজ করে আর কি ইঞ্জিনিয়ার মারুতির কাজ করে আর কি গ্যারেজে ঘটনাটা কোন জায়গাতে হইছে
ওই তো সিস্টেমের আপনারা কি থানাতে ফোন করছেন? হ্যাঁ থানা ফোন করছি। কোন সময় হয়েছে অনুমান আনুমানিক? এটা তো কই পারলাম না, এই 10টা হইব বা রাত্রে? 11টা, হ্যাঁ রাত্রে। এখন পুলিশ আইছে না? না পুলিশ আইছে না। Mangkati tiklaman yagola postmortem ni bagai Bishramgaj Sakhamnagar Horka Police. Bhikte Bishikba umani busaje khoroksano khibiwe Sonjit kotok soroi thimani yagola nukungni bororongni bokhrogo bai kelakhe nokha abotei sanani kokrei. Bishalgone simi Ashisni kokthum Chini Khorang. Tang Shalfungo Bona Malipur Gonaras Germany Amsani, Dr. Ekenat Mungi Koroksa Shaknani, Nogbuskang, Kalbert Tola, Wokalazak Manka, Koroksa Boroni Mankate, Koktoma Mankana Amsaya Pai Shokpaka, Outla East Hanani Police, Mankati Shamani, Yagola Bin Pocket Bishingoman Money, Other Card Nugui, Police Hawi Manka, Winimung Joy Dep Chokraborti Hinai. Tang Shalfungo Agotla Bona Malipur Gonaras Germany Amsani, Dr. Ekenat Mungi Koroksa Shaknani, Nogbuskang, Kalbert Tola, Koroksa Boroni Mankati Manmani Party Mungo, Kamangma Chalaka Amsani Joto Lukurok. Logilogino Police no Horzaka Koktuma Mankana Amsaya Pai Shokpaka, Agotla East Hanani Police. Mankati Shamani Yagola, Bini Pocket Bishingoman Money, Other Card Nugui, Police Hawi Manka, Binum Joy Dep Chokraborti Hinai. Koktoma was Haman Zaka, Tang Shalfungo Shitra Bahemuna Mane, Yang Uyang Naitugui Naileman Yagola, Dr. Ekenat Mungi Koroksa Saknani Nogbuskang Kalbert Tolawa, Koroksa Shinianuga Borokni Mankati, Klazak Numani Amsani Lukurok. Aboni Yagola, Logilogino Police no Horzaka Koktuma Mankana Amsaya Pai Shokpaka, Agotla East Hanani Police. Mankati Shamani Yagola Bini Pocket Bishingo Manka, Kasha mobile phone, passport photo type Bini identity card. Abona Nugi Police Hawi Manka, Binimung Joy Dep Chokraborti, Tongthai Avoy Nogoni Jogotpur Amsaya, Piaba Bahake Gonaras Germany ni Kalbert Tolawa Shokpaka Bini Mankate. Abona Taitugui Naitugui Tong Police. মৃতদেহ উঠানোর পর আপনার কি পেলেন ওদের কাছে কোনো পরিচয়? আচ্ছা, আমরা প্রথমে ডেড বডি আছে দেখে আইলাম, এখানে খবর পাইয়া দেখি যে ড্রেনে স্ল্যাবের নিচে একজন ডেড বডি পড়ে আছে বলে আমরা খবর দিয়ে এটা লোক আনিয়ে এটা তুললাম। আমরা সবাই তুলে দেখা গেল যে এটা আই কার্ড পাওয়া গেছে, একটা মোবাইল পাওয়া গেছে ওর এখান থেকে, ওর পজিশন থেকে। তো আই কার্ডে আধার কার্ডে প্রথম তদন্তে দেখলো ওর নাম জয়দেব চক্রবর্তী, বাড়ি জগৎপুর। আর বাকিটা আমরা তদন্ত করছি, তারপর কনফার্ম হয়ে বলবো। Mankati Khosamani Yagola postmortem ni bagai Agotla Jibi Sakhamnagar Horka Police. Amsani Lukurong ni Kakamung, Shani Shaltam Shukang ni Mankati Ungnai Hinai, Piaba Shali Shaltam Kamazak Tongmani Yagolobo, Tamani Nukung ni Bukakte, Bonanai took money Koktuma Kure, Abonati Wanamate Kamangmawa, Kalaka Amsani Joto Lukurok. Raza Khor Agulin Nisime Pronop ni Koktum, Chini Khorang. Tang Shala Hasteo Fai Shokpake Hakotorni State Finance Minister Dr. Bogod Krishna Rao Karat Hasteo Fai Shokpake no Ashala Pragyabano Haste Rang Berek ni Joto Naikol Phangte Dalbidal Begni Ozama Rogbai Kaisa Koksa Pandawa Asuka Montri Dr. Bogod Krishna Rao Karat Koksa Pandawa Hasteo Biometric ATM card Chor Klainan Shaklai Murkha Hakotorni State Finance Minister Dr. Bogod Krishna Rao Karat Hasteo Paimani Joya Koroksan Yagola Koroksa Hakotoni Montri Rock. Over Haikeno Tang Shala Hasteo Fai Shokpake Hakotoni State Finance Minister Dr. Bogod Krishna Rao Karat. Hasteo Fai Shokpake no Ashala Pragyabano Haste Rang Berek ni Joto Naikol Phang Te Dalbidal Beng ni Ozama Rogbai Kaisa Koksa Pandawa Asuka Montri Dr. Bogod Krishna Rao Karat. Manjaka Haste Rang Berek ni Dagi Phang Bridges Pande DGM Ananto Kumar Punjab National Bank ni Haste Naikol Phang Shakhi Gopal Shahano Khobui Tripura Gramin Bank Reserve Bank te Nawat ni Kusuk Ozamaro Koksa Pandawa Haste Biometric ATM card Choil Klainan Shaklai Mungrikha Hakotorni State Finance Minister Dr. Bogod Krishna Rao Karat स्टेट लेवल बैंक कमेटी में प्रधानमंत्री जी के नाम से जो योजना है उन्हीं के बारे में आढ़ावा लिया और इसके बाद जो पूरा मालूमात लेने के बाद जो मालूमात होगा उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ जनधन योजना अकाउंट के बारे में जो स्टेट लेवल में काम चल रहा है तो अच्छी तरह से काम चल रहा है। जैसे मैं पर्टिकुलरली
जो स्टेट लेवल में 35,983, नेशनल पर लाख जो आंकड़ा है वो उसको त्रिपुरा में 22,000 है, तो थोड़ा कम है। लेकिन बाकी मुद्रा लोन हो, जनधन योजना का डिपॉजिट हो और प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि योजना हो, सब जगह अच्छा काम चालू है। किसान क्रेडिट कार्ड जिसमें रुपी कार्ड हो या एटीएम हो, तो यहाँ काम ठीक चल रहा है। और मुद्रा लोन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन कैसा मिले, और इसलिए के ऊपर भी डिस्कशन हो गया। उसके बाद यहाँ का जनधन अकाउंट में 22 सितंबर तक 100% जनधन अकाउंट कैसा हो, जो नवयुवक जिनका अकाउंट नहीं खोला है उसी के लिए भी 22 सितंबर, वैसा तो 31 दिसंबर ही दिया है, लेकिन 22 सितंबर 2022 तक पूरे 100% जनधन अकाउंट के बारे में भी बात हो गया। एटीएम का ज़्यादा से ज़्यादा एटीएम खोलने के बाद लोगों को सुविधा मिली, इसलिए भी ज़्यादा से ज़्यादा एटीएम खोल के लोगों को सुविधा मिलने के बाद ये हो गया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में डिस्कशन हो गया, और सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद कैसा मिले, इसीलिए के ऊपर भी मैंने सूचना दिया है। त्रिपुरा का सीडी रेशो कम है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशो कम है जो 52% है, और देश का रेशो 54% है, सॉरी 54% है। वो 54% रेशो, इसका मतलब ऐसा होता है कि यहाँ डिपॉजिट अच्छे हैं लेकिन क्रेडिट नहीं दिए जाते, तो उसीलिए जो कुछ कमियां हैं उसके ऊपर डिस्कशन होके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन कैसा मिले, और त्रिपुरा में ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिलने के बाद उद्योग कैसा बने, इसलिए भी मैं सूचना दिया हूँ। और ये रेशो बढ़ाने का हमारे पंजाब नेशनल बैंक के चीफ माननीय साक्षी जी होंगे, एसबीआई के होंगे, सबको मैं इंस्ट्रक्शन दिया हूँ। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट में जो ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा की जो ग्रामीण बैंक है वो अच्छी काम कर रही है, लेकिन उनका इंक्लूजन नहीं है। उनका प्रस्ताव फाइनेंशियल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आ चुका है, तो वहाँ मैं मिनिस्टर होने की वजह से जल्दी से जल्दी क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट का इंक्लूजन हम करेंगे, और ये होने के बाद ग्रामीण बैंक अच्छी तरह से काम करेंगी। तो मैं इतना ही बता भी, उसके बाद मैंने एक माइक्रो एटीएम का इनाग्रेशन किया। माइक्रो एटीएम का आपको मालूम है, एटीएम का एक रूम बनती है, वहाँ जाके कस्टमर पैसे निकाल सकता है या पैसे भर सकता है। लेकिन माइक्रो एटीएम हम बैंक करस्पॉन्डेंट के पास माइक्रो एटीएम दे देंगे, वो बायोमेट्रिक एक्सेस के ऊपर चलता है, बराबर ना, कार्ड के ऊपर नहीं सर। तो बायोमेट्रिक एक्सेस के ऊपर चलेगा, और वो कहीं भी गांव में जाके पैसे भर सकता है, पैसे निकाल सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना हम इसमें चालू कर रहे हैं त्रिपुरा में। उसके साथ अभी क्रेडिट मेला है, जिसमें जो बैंक के साथ लोगों ने अप्लाई किया था कुछ कर्जा मिलने के लिए, क्रेडिट मिलने के लिए, उनको उन्होंने सैंक्शन कर चुका है। उसका हम कुछ लोगों को अभी लोन देने का प्रोग्राम है, और इसी के बाद त्रिपुरा ग्रामीण बैंक का एक हम उद्घाटन करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है
इस देश में गरीब के गरीब लोगों को लोन मिलना चाहिए, वो सशक्त बनना चाहिए और उनका बिजनेस चलना चाहिए। ये मोदी जी का सपना है और मोदी जी का सपना पूरा करने के लिए मैं फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट यहाँ के सब बैंकों की मीटिंग लिया और जो जो योजना है उसी का अच्छी तरह से कैसा हो ये करने की हम कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं का सपना है कि भारत देश में ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन होना जरूरी है। डिजिटल ट्रांजैक्शन होने के वजह से ट्रांसपेरेंसी आएगी, करेंसी में ट्रांसपेरेंसी आएगी और उसके वजह से देश का इनकम भी बढ़ सकता है और भ्रष्टाचार भी कम हो सकता है। इसी के साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो मैं स्टार्टिंग में ही बोला कि जनधन अकाउंट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो, मुद्रा लोन कैसे हो, ये भी करने का हम कोशिश कर रहे हैं। और फाइनेंशियल लिटरेसी लोगों में बढ़ने के लिए हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी में कैंप लेके लोगों को डिजिटलाइजेशन के बारे में साक्षर करने की कोशिश कर। आबोनि लगे लगे हा कतरनि स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर बगत कृष्णराव कारत साखा हास्टेव सिडी रेशियो नि मारि बेलाय तलाव क्लाइजाक आबोनि बागै हास्टेव सिडी रेशियो नि मारि न साकाव टिसनानि बागै दागिम रोखा हा कतरनि मंत्री डॉक्टर बगत कृष्णराव कारत राजा खर आगुलिनि सिमि प्रणबनि कक्थुम चिनि खरां कक्टी साल हर उदयपुरनि पित्रा हाटेव किरमा जाकाशा हरनांमानि पाटिमुं खामिथाबला जाका हाटिनि खुंदक फालनाव कक्तमा मांखेना आमसायो फाइ सकपाकिया खुंनि फाइरिन जिन फियाबा आबोनि सुला सिगांनो खामिथाबला जाका खुंदक फालनाव बिसिंनि जतमानि खोनै कक्टी साल हर उदयपुरनि पित्रा हाटिव किरमा जाकाशा हरनांमानि पाटिमुंग खामिथाबला जाका हाटिनि खुंदक फालनाव पुइला खुंसा फालनग हरबासामानि नुकमानि आमसानि लुकुर फियाबा तुरुक तुरुक गाना गिनिनि फालनग रग सुलागै सौइका हरजलाय आबोनि यागल काइसा खामिथाबला जाका खुंदक फालनग हाटियो हरबासामानि नुखेन फायर सार्भिसनि आदं रनो रहर जाका कक्तमा मांखेन पुइलावा आमसायो फाइ सकपाकिया किलानि खुंसा खुंनि फायर इन्जिन आबोनि यागल फाइ सकपाकिया उदयपुरनि ते खुंसा फायर इन्जिन फियाबा हर बोथारना बेरेगनि आदं रक सकपायासिनि सिगांनो खामिथाबला जाका खुंदक फालनग बिसिनि जतमानि खोनै आमसानि लुकुरंनि खाकामुं सर्ट सार्किट नांमानि बागैनो पुइला खुंसा फालनग बासा खोना हरजलाय हिनै फियाबा पार्टी मुंनो तुयै चाइतुगै नायतुगै दङ पुलिस उदयपुरनि सिमे राजीवनि कक्थुम चिनि खरां
Khungsa iko malkhung bisingni mane khani khogoi kharmani jorawo nokphang bai shukok hunjaga yapiri kashle klaimani bai timraja khoroksa shukok pati mungni yakolo aijem shakam nogot langi thaka bona fire service ni adong ro shukok manjaga logo rok ba bujakna ni kirimani bagashi lengi tongmani acting khlai tongo hne kokshil jam tisaka gana gini wo tongna amsani logo rok Tang shalo tudio amsani surjo koloi te bini logi song agotla bag bazar ni kashe blanket te nok ni kisajak mane khani pai tu woi Robindra Bhavan buskango bathakjak borok ni TR 03807228 mare ni ikumal khungno dawi rifai mane aboni yagolo te kaisa mane painani bagai gana ni te kaisa phalnogo thangmani borok phiaba kipili phai nugui mankha borok ni paimani blanket te mane khani rok te khoroksa wanjai se tuijak abono nugui kamangma sakha borok Malkhungo thangai naiba malkhung bisingo korikha borok ni mane khonai aboni yagolo shukok khone chiri khoklai kya borok shukok khone hunjangmani yagolo manjangnani kiriwoi khanani chengkha apru oshukok phiaba yapiri kashleu klaimani bai lama kasarono lengai thanga oshukok abono nugui fire service ni adong rokno koktoma rohor laikha ganani amsayo tongnai lukurok aboni yagolo aijm shakham nogotalangai thanga bono fire service ni adong rok আমি বিগ বাজার থেকে আইছি আই আন্টি হি উমা আমার যা কিনছি উনার হাতে আমি আরে এটা তো আমার জিনিস গাড়িতে দেখছি এরপরে তার হাতে আমি দেখছি এই তখন আমি ডাক দিছি উমা নিজে পাকছে ওখানে গিয়া পরে গেছে আর কি কোন কি নাম আপনার সূর্য কলই বাড়ি কোন জায়গাতে তুই তো মানে এখানে কি কখন এলে বর্তমান থেকে মার্কেটিং করছি শপিং করছি বিগ বাজারে এই আর কি এখন জিনিস পেয়েছে হ্যাঁ জিনিস পাইছি আমরা বেগ বাজার থেকে আইছি আইসে পরে আমরা গাড়ি দেখছি খালি এর কাছে আমার জিনিসপত্র সব ওই ব্ল্যাঙ্কেট সাতটা তাকিয়া ওইটা লয়া হে বাগতাছে এরপরে আমরা জোর কইয়া হে জিনিসটা ফালাইয়া দূর দিয়া পাইকে গেছে এই দূরই আপনার নাম আমার নাম কবিতা কমল বাড়ি কোন জায়গাতে তুই Public জিজ্ঞাসা করলাম সে আবার চুরি করতে আসলো মানে ধরুন দিচ্ছে পয়লা আছে মানে পয়লা এরকম এখন কি করবেন আমরা কোনো হসপিটাল Shukok manjagai lugurok bai bujaknani kirimani bagashi lengi tongmani acting khlai tongo hne kokshil jamukti saka gana gini wo tongnai amsani lugurok Raja Khor agulini simi pranabni kokthum Chini Khorang Tang shalo edishini CM Purnachandra Jomatiani yagromoi phiyogoi rijaka edishi hapamai swnamjak khumulung dukmali hatini ketal petrol pump ketal phiyogmani pandawo CM Purnachandra Jomatiano karibo manjaka edishini EM Chittoranjan Debbarma tai EM Rajesh Tripurano khoboi kubun ojamarok Yakshi hapangni jorani simino khumulung amsayo ketal BOC petrol pump asogrunani bagai ya fauna harjangmani dalbidal samung butang Paithago Tripura bodolni hapangni jorawo mukthang kha yakshi hapangni adorongni imang tang shalo edishini CM Purnachandra Jomatiani yagromoi phiyogoi rijaka edishi hapangbai swnamjak khumulung dungmali hatini ketal petrol pump ketal phiyogmani pandawo CM Purnachandra Jomatiano karibo manjaka edishini EM Chittoranjan Debbarma tei EM Rajesh Tripurano khoboi kubun ojamarok pandawo asok phangni samung tangkha MDC Ganesh Debbarma Obo haikeno pandawo manjaka IOC ni coordinator Prosenjit Debnath tai ADC ni chief executive officer CK Jomatia akosong Phita kormorawi petrol pump no phiyogoi rikha ADC ni CM Purnachandra Jomatia Obo haikeno phita rawi petrol pump ketalni tangnok no phiyogoi rikha ADC ni EM Chittoranjan Debbarma जों दिनै पेट्रल पाम्प खमलुं पेट्रल पाम्प होनै इनाग्रेसन खालायखा जोंनि एडिसिनिनो जों ओ एडिसि नि पेट्रल पाम्प इनाग्रेसन खायमानि यागल जों अमंबो कायसे डेभलपमेन्ट नि पार्ट तानिखे जों अर जे फालै रेभिनिउ मानाय अमसिनि लुकरावनि बाङै जों हामख्राय तांमानाय अम कायसे जोंनि रेभिनिउ नि कायसे पार्ट तैबो जों जोंनि एडिसिनि गोबांमा गारि चलै दङ निनि जिरानियाव मा पायो निनि ते अन्यान्य जागाव पायो दं माने जोंनि एडिसिनि हेड अफिसनि आवबो जों ताबक दिनैनि हयते यक्सने तैबो ओ लुकुराव आमसानि लुकुराव खमुलुं एरियानि
nini jongpui amsai ni kabangma lukurok petrol diesel nana ni hingke ayang jirania bakeba nini Agartala Phaising Khairpur Rani Bazar yang Bukola Bagan hayo thangnani nang tini chung oro chudu chini ADC administration ni gari simi oro thogna nai manai abo haya omo jonogoni bangoi jotoni bangoi phiokjak jotono oro petrol diesel paimanai tini ni simi tei pure tei kaham kuno kerosene rok mix khaijak krei omo haike ni manai tani hingke kabangma jaga petrol pangma allegation chung nogo jaga o no petrol nani kerosene buljak tongo omo hairok chung kabangma complaint rok nogo gari rok hamjang omo hai ge sungchini oroni ADC ni hoite je chalok mani omo hai kuno allegation phaiglak phainai chalo ge oroni lokurok bu gana gini tongnai rok bu haino gana wono benefit ma sinai tei bu chini ADC bu chung oroni hoite kisa phale chung revenue earn khaima sinai hani bangoi chini ADC ni je tangnai rok staff rok tei chini chung saktharmani bai borok bu saktharkha oroni samung tangnai rok no bilaikhe hambai chini oroni je tini ni simi oro inauguration khaimani yagulo oro staff tongnai rok buri rok mang nai oro thogro na hingke chini bubagrani wan chokmung oro joto thogro nai joto no buri rok nai ni rok nai tini hoito borok sok phailia phainai chalo ni rok nai oro buri bai ni chalok janai tani ke chung buri rok no hai jaga o important roni nangwo women empowerment chung kabangma chini society o chung nogo chini buri rok no chung important romani nogya omo hai jaga hingke samung khaime ya phu omo hai mathai ya phu omo hai rok je holai mani borok routine mafik shift khe morning ni duty te evening ni duty omo hai khe salai jagoi oro buri rok no duty khlaine যতনো না হামবাই তো जों गभर्नमेंट থেকে আমো বরক जोंनो आयुषि रक जोंनो प्रपोजल का बे अवन परेके जोंनो गभर्नमेंट के इजि खिर नाय बरक नि साइ जोंनो मन बागै प्रपोजल मन बागै जों बंगरो एक्सेप्ट खालाय एप्लाई खालाय बरक जोंनि इंटरव्यू त्रंगा सिलचर थांगै ऑफिस থেকে बे जों डेपुटी सिबिथाय इंटरव्यू का अवन परेके बरक जोंनो लाइसेंस को बरक रुइ ताबक जों ओपनिंग खाय बे आंगा सख्लायो लोकल नि बरक जतनो प्रॉफिटिंग होननि आसा खालामो बोसोर खरचा थाङा नामा जागाव एमने तो जे आयुषि न बरक बुरा खरच खायगा जोंसुनो बाउंडारि रक्सिम खायना खाता 10-15 लाख खरच खायो ताइके बरनो जतनो खरच के बरनो जे कन्स्ट्रक्शन बरनो खरच के थपाइनर के चिनि निजिन पैसा इमा पाइ ताबो नों तिब्रासाङै फैला जे कुमलुं आमसाय दिख्लायमा माने नों साकनो बमा हाय मा दं बा लुकुरम बमा हाय तो साक काहामनो माने खूब काहामनो काम खाय गानि मन रिसिन ऑफिस থেকে ডিসি অফিस থেকে आंनि जेबो असिस्टेंट इंजिनियर डिसि मेकानिकल ता ओंखाय आंनि जेबो अरो क्लाइमा मन बागै खूब काहामनो दं जाका जों अफिस থেকে ताकनो मफे आंनि बुं रथिन्द्र देबबर्मा कामि बजागा कामि के कोटामाराव जिरायनायाव खूब गानो कुमलुं गानो मानपारा tang shalok khumulung amsayo BUC petrol pump katal phyogi rijakmani yagulo amsani lukurong ni bisingo nukjakha khatungmung tei tongthokmung khumulung ni simi probin ni kokthum chini khorang ai thok na cái la thok tap nang đi thok nang ka ông thằng video tapi ke hai chi ini thok kapung si tabo kisha lenglamani jora tei bo haste hayung te ha kotoni koktoma tubi phaitango lenglamani yagulo jotono no khulumka Diwali shalno rogoi Makunjisri Jewelers and Other Supplier ni bukhaktei khaka hamte hamjangma yapharo Dontera shalno rogoi rujagoi tongo 30% discount Aw kubino Dontera shalno rogoi making charge ni sakawa rujagoi tongo 30% discount aboni logi logi 50,000 paimungo rujagoi tongo hamthongma sokak Final 10 November 2021 salmari jora tongnai o offer aboni bagoi teleria tei dakti phaidi Makunjisri Jewelers and Other Supplier phalnogo
Chini Khorang, Ma Kunjasri Jewelers and Order Supplier, Proprietor Deepak Debnath, Champaknagar Bazar, Assam Agartala Road, Shalthang Tripura. Contact number 7005658734 एबा 9612220745। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aluman tokmani kaisano nikuma hambai group Bojongnagar Industry Food Park aroman thogo Chandramukhi alu te judi alu no khoboi dalbidar bereni alu no karibo man thogo pias te rusum tongo home delivery ni shepsa hake faidini ni falnok ni joto nangmani mane khani manani bagai hambai group ni wholesale falnogo Chini Khorang Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 Lenglaman iyagalo haina hailam sogo chini kokbro koktumawo haina hai faidi naila firano tini ni koktuma bokhorogro nukhungo bialni baga haina hai kotok sorowoi thikya busa khoroksani khoroksa bufa mung Sonjit Pal tangshal pungo kamini lama gana ni kaise bufango kotok sorok jake manka bona amsani lukurok koktuma mankhana amsai thangoi showkya Bisramganj thanani police party mung tangshal pungo Chorilam block ni jejuri mai amsayo Tangshal Pungo Bona Malipur Gonaras Germany Amsani Dr. Ekenat Mungi Khoroksa Shaknani Nok Buskangni Kalbar Tola Wokalajak Manka Khoroksa Borongni Mankati Koktuma Mankana Amsayo Pai Shokpakya Agotla East Thanani Police Mankati Shamani Yagola Bin Pocket Bishingoman Mani Aadhar Card Nugui Police Hawi Manka Winimung Joydev Chakraborty Hinai Tangshala Hasteo Faishokpake Hakotorni State Finance Minister Dr. Bogod Krishna Rao Karat Hasteo Faishokpake no Ashala Pragyabano Haste Rang Bereng Joto Naikal Pangte Dalvidal Beng Ozama Rogbai Kaisa Koksa Pandawa Asuka Montri Dr. Bogod Krishna Rao Karat Koksa Pandawa Hasteo Biometric ATM Card Chor Krainan Shaklai Murkha Hakotorni State Finance Minister Dr. Bogod Krishna Rao Karat Kokti Shal Hora Udipuni Pitra Hati wa Kirmash Zakasha Horna Mani Patimung Kamitabla Jaka Hati ni Kungdok Palno Kokto Mamankana Amsayo Pai Shokpakya Kungni Fired Zin Kaba Aboni Shlashakano Kamitabla Jaka Kungdok Palnok Bishini Jotomani Kunui Khungsa iko malkung bishingni mane khani khogoi kharmani jorawo nokphang bai shukok hunjaga yapiri kashlek laimani bai timraja khoroksa shukok party mungni yakolo IJM shakam nogot langi thaka bona fire service ni adong ro shukok manjaga logo rok bo bujakna ni kirimani bagashi lengi tongmani acting khlai tongo ne kokshujam tisaka gana gini wo tongna amsani logo rok
Tang Shala Edishini CM Purnachandra Jomatiani Yagrami Pyogi Rizaka, Edishi Hapama Sanamza Kumulung Dukmali Hatini Katal petrol pump. Petrol pump Katal Pyogmani Pandawa, CM Purnachandra Jomatiano Kariba Manzaka, Edishini EM Chittoranjan Debbarma, Tai EM Rajas Tripura Khoboi Kubun Ozamaro. Tabu Koktoma Sukruboi Diwali Shalnorogui 26 October Shalmarani Shimi Shornokomal Jewelers wa Changjagna Thangai Tongo Donti Ras Don Somri Diter Tongnai Diamond Jewelry making charge wa 100% discount Oba Hai Keno Gold Jewelry making charge wa 20% discount Mega Draw ni Bishinti Rizaknai Kaitham Rangsak ni necklace Oba Hai Keno Lucky Draw ni Bishinti Rizaknai Kaini Chisa Gold coins Diamond Jewelry ni Paimungo Tongnai Kaiba Diamond rings Manani Kasha shape Tongnai Joto Paimungo no Hamthoma Shokat Tang Shala Shornokomal Jewelers Falnogo Kasha Kokthom Pada Ringa or Shaklai Mungrukha Shornokomal Jewelers ni Bubagra Gopal Chandra Nak Tripura Hastini Joto Lukurong no Khulumkha Bus Kangni 24 October Nishimi 6 November Jora Shornokomal Jewelers of Haitongo Norogni Bagui Dhantarash Dhansamri Bishiki tingu pai shok pai phir ka tong sok Diwali ter abani bagai bishi brum brum ni haike taklai ba haina hai Diwali ter no rogei hasreni joto lukurong ni bagai Shornokomal Jewelers tubui phaika shokat ba kuplung laki draw tai joto gobangkok discount Tang Shala Shornokomal Jewelers Phalnogo Kasha Kokthum Panda Ringai Shornokomal Jewelers ni Bubagra Gopal Chandra Nak Shaklai Mungrukha Diwali Shalnorogui 26 October Shalmarini Shimi Shornokomal Jewelers wa Changjagna Thangai Tongo Donti Ras Don Somridi Ter Tongnai Diamond Jewelry ni making charge wo 100% discount Oba Hai Keno Gold Jewelry ni making charge wo 20% discount Mega Draw ni Bishingti Rujaknai Kaitham Rangsak ni necklace Oba Hai Keno Lucky Draw ni Bishingti Rujaknai Kaini Chisa Gold coins Diamond Jewelry ni Paimungo Tongnai Kaiba Diamond rings Mana ni Kasha shape Tongnai Joto Paimungo no Hamthoma Shokat Hanai আমাদের এই শুভ ধনতেরাস 26 তারিখ থেকে যে আমাদের যে ছাড় আছে বা আমাদের যে অনুষ্ঠানটা 26 তারিখ থেকে শুরু হবে আগামী মাসের নভেম্বরের 6 তারিখে এটা সামনে 6 তারিখে এটা শেষ হবে এটার মধ্যে থাকছে আপনার মেগা লাকি ড্র মানে 3টা সোনার নেকলেস থাকবে লাকি ড্রতে 21টি সোনার কয়েন থাকবে হীরের গয়না যারা কিনবে তাদের জন্য স্পেশাল একটা 5টা হীরের আংটি থাকবে হীরের গয়নার উপরে 100% চার্জ মেকিং চার্জ কিছু লাগবে না শুধু না হীরার দাম বোর্ড মেকিং এটা না মেকিং লাগবে না 20% সোনার মজুরিতে চার্জ প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিন্ত উপহার এবং সাথে আপনার ওই গিফট ভাউচারও থাকবে আর ব্যানারি ব্র্যান্ডের মাল্টিপারপাস ব্র্যান্ডের ইসে থাকবে কার্ড থাকবে যেটা আপনারা এটা কার্ড আমরা দিয়ে দেবো আপনার ওই যে কোম্পানির কার্ড আছে ওইখান থেকে ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন হ্যাঁ আর দ্বিতীয় হচ্ছে আমাদের 10 গ্রাম সোনার যদি কেউ কেনেন 10 গ্রামের ঊর্ধ্বে কেনেন তাহলে প্রতি কেনাকাটায় আপনার গোল্ড কয়েন থাকবে এটা আমাদের নতুন করে এবার এতে করেছি এই জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনারা আসুন দেখুন এবং 27 তারিখে বড় করে আমাদের যে কৃষ্ণা কোম্পানি আছে কৃষ্ণা ডায়মন্ড ওদের একটা বড় প্রদর্শনী হবে আপনারা আসুন দেখুন আসলেই কিন্তু না এসে দেখে যান মানে সবই ভালো লাগবে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ করছি কালেকশন কিরকম রয়েছে কালেকশন তো এই দেওয়ালিতে আমাদের সারা ভারতবর্ষের কালেকশন দেওয়ালি এখন আমাদের মানে ত্রিপুরা রাজ্যের দেওয়ালিটাই আমাদের এখন একটা বড় উৎসব এবং গোল কেনাকাটার একটা ভালো মানে যে এখানে এই দেওয়ালিটাকে ভালোভাবে আমরা উদযাপন হয় কাস্টমারও আছে বেচা কিনেও অনেকটা আগের তুলনায় মানে নর্মাল যেতে অনেক ভালো হয়
তো আশা করি সবাই খুশি হবে, আশা করি আমরাও সারা ভারতবর্ষে কালেকশন করি এই সময়ের মধ্যে। ককথুম পান্দাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স नि बुबागरा गोपाल चंद्र नागनो कारिब मानजाखा स्वर्णकमल जूवेलार्स डायरेक्टर जय नाग तै स्वर्णकमल जूवेलार्स नि ब्रांड एम्बासाडर जुहिली देबरमा आकसं खुलुमखा जतनो आं स्वर्णकमल जूवेलार्स नि तै नरनो सानामु छुंगो 26 नि सिमी अफर चेंनाय जेटा 6 नभेम्बर जरा तंनाय आरोनो नि बागि तंनाय मेगा लकी ड्र काइथाम रांचा नि नेकलेस तंनाय तेबु तंनाय 21 गोल्ड कॉइन लकी ड्र वो ते डायमंड पर्चेस हेंगे रंगागि सानामु छुंगो काइबा डायमंड रिंग बतंनाय आमी आकरि बतंनाय अ शॉर्ट गिफ्ट द गिफ्ट वाउचर हामबाय आ सालो ककथुम पान्डानि बिसिंति दिवाली सालो रोगे हास्टेनि जत लुकुरंनि बागै खाका हामते हामजाकमा याफारका स्वर्णकमल जूवेलार्स नि जत अजामारक राजा खर आगुनि सिमी कृष्णानि ककथुम चिनी खरां तां सालदिपुरा आइजेम शाखामनाव बुसकांनि लामाव गलायजाक सिनियानुगे खरकसा चाक्रा जोंनि मांखोथै किसासक सालरमै शाखायमानि बागै आरोनो गलायजाक तंमानि अ चाक्राजोक सालनि सालताम सुकांगो शाक नाजाकनानि बागै अ चाक्राजोक आइजेम शाखामनाव फायमानि कक्तुमा लुकुरंनि खुक्ति अ चाक्रा जोंनि तंथाय अभयनगरनि मुला पारा आमसायो हनि सावि मानखा पुलिस सालनि सालताम सुकांगो शाखायमा नाजाकनानि बागै आइजेम शाखामनाव फायमानि अभयनगरनि मुलापारा आमसानि खरकसा चाक्राजोक फियाबाथाय नग किफ्रि सगिलिया अ चाक्राजोक शाखायमा नाजाक बायमानि यागुलो आइजेम शाखामनाव बुसकांनि लामावनो सालनि सालताम रमै गलाय तंखा अ चाक्राजोक बनो लामाव गलायजाक नुगुइ चामुं नंमु बेदक फानो मुंसा चालियानि कक्तुमा अ चाक्राजोक नग बिसिचिदक उमरनि खरकसा बुस्ला तंमानि कक्तुमा फियाबा शाखायमानि बागै लामाव बुमा गलाय तंमानि शियाबिनि बुस्ला पाइथागो शाखायमा बारि मानि लगे लगे मुंसा बिथि बोराय मासाया अंगै तां सालदिपुर थैके अ चाक्राजोक कक्तुमा मांखेना पार्टी मुंथाय फाय सकपाइके आगरतला वेस्ट थानानि पुलिस একটা মহিলা রাস্তা সাইডে পড়ে রয়েছে তো আইসি ইনফরমেশন ভেরিফাই এখন পর্যন্ত কিছু পাওয়া গেছে কি কি আর মন তো আমরা কিছু পাইছি না ভেরিফিকেশন চলছে ওনার গলার কাছে একটা ব্যান্ডেজ করানো দেখা যাচ্ছে হয়তো মানে যেটা প্রাথমিক যারা মানুষের সঙ্গে আমরা কথা বলতে জানতে পারলাম যে উনি নাকি হসপিটালে অ্যাডমিশন আসছিল সেই বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলেছেন আপনারা আমরা কথা কইতেছি এখন আমরা কাছে এমন কোনো ইনফরমেশন আছে না আমরা ভেরিফাই করতেছি এই তো আজকে 4-5 দিন ধরে দেখছি এনআই না ফালাই গেছে আর কি তো 4-5 দিন ধরে আমরা অনেক সরকারে ফোন টোন করছি কোনো হেল্পফুল নাই একটা লোক আইসে নেওয়ার লিগে তো আজকে সকালে দেখলাম কি মানে হাতটা তত্ত্বাছে আছে জীবিত কুমা এখন দেখি একদম দেখ গতকালকে তো একজন মহিলা ওনাকে মারধর করছে সেটা জানেন বিষয় তো এনে দোকানদারি করে কালকে তো আমরা এনে ধরলাম তাই হ্যাঁ নিয়ে না ফালাই দিতে জল টল ডাইলা দিল তারপরে আবার আমরা জায়গাটা বুয়াই দিচ্ছি আমরা তো গেছি আজকে কোন সময় মৃত্যু হয়েছে কোন সময় দেখছেন আপনার ধরেন আমি সকাল 9টার দিকে আইছি আর দুই তো আছে মনে হয় ঘন্টা দেড়েক এখন আয়া দেখি একদম আমি এর করে আসছিল আমরা খাওয়ান টাউন দিছি কিনা না খানা তো মানে কেউ কে ফলাই দিয়ে গেছে দিকে এদার করে আসছিল আসলে ওর একটা মহিলা ছিল না দোয়ান দায়ে ঠেলে ঠেলে সরাই দিছে ফালাই দিছে আবার আমরা এই মহিলাটা বকছি আবার তুমি এটার মন লাগে আমার দোয়ান পড়াইছেন তাই তো অবুঝ মানুষ আমরা খাওয়ান টাউন যাই পারে খানা এমনি কি দেখছেন কেউ উঠে যেতে বলে আমরা সকাল 9টার সময় রাত্রে সন্ধ্যার সময় যাই শুধু করে রয়েছি ইয়া মাছ নিয়ে কিলো যাচ্ছি কতদিন ধরে আছে আরো 2 দিন করতেছি ও দুরাগাও সুস্থ ছিল আধা ঘন্টা মানে কই আসছিল কান যা যা আমরা বলছি গেছি খাইবা নাকি কিছু কথা কইতে না হালকা আমি আবার জল কিনা দিছি এবার টিভি কিনে দিছি এমনি তেনের অসুস্থ রাখিদা রোগ রাখিদা তাইলে তাইলে কি প্রবলেম আছে মনে গলার ভিতরে একটা ভুল আছে তাইলে কি মনে হয় আইডিয়া আমরা মনে তারপরে এই মহিলা বকছি আমি তুমি হেরা মাল লাগা এমনি এমনি তার তো ফ্যামিলি আছে এটা কিছু কইছি আমরা তো আই ঘুরতে গাড়ি চালাতে জায়গা আর একটা পাগল আছে এটা আমরা থাকলে খাওয়ান টাউন দিই ঠিক আছে আমরা বাড়িটাতে কই কথা কইতে না ভাই দিলে আমরা গাড়ি ভাড়া দিব না নামাই দিই
Mangkatiti samani yagulo postmortem ni bagui sakhamnog rohorka police phiaba IGM sakhamnog ni tamuni tiklai rohorka bono sakhamnog ni naikol adong rok abona tui amsani lukurok ni bisingo asaika dalbital sungmung Raja Khor aguli ni simi Pranab ni kokthum Chini Khorang Tang shalo kaisa pandani bisingti phiogoi rujaka katalke sanamjak sipahi jala joni zonal development tangnok phita rawo zonal chairman te zonal development officer ni khotono phiogoi rukha edishini CM Purnachandra Jamatia te edishini deputy CM Onimes Debbarma MDC Uma Shankar Debbarma no khlaijaka zonal chairman te Ajit Debbarma no zonal development officer ni asuk thai asuk rujaka Shokango edisi hapang ni yapawa kaiba junal tongmani Tripura bodol ni edisi hapango asukmani yagulo tei kaitham junal bangrena ni bagai wansong harjangmani aboni bagai tang shalo kaisa pandani bisingte phiogoi rujaka katalke sanamjak sipahi jola joni junal development tangnok phita rawoi junal chairman te junal development officer ni khodalno phiogoi rukha edisi ni CM Purnachandra Jamatia te edisi ni deputy CM Onimes Debbarma MDC Uma Shankar Debbarma no khlaijaka Zonal Chairman tei Ajit Debbarma no Zonal Development Officer ni asuk thai asuk rujaka bebagi kaiba sub zonal no tuyei khajaka o sipahi jola zonal abo haikeno buskang ni salote kaini zonal phiogoi rujakna ni koktuma aboni logi bang rujak tei kaichini sub zonal sukango edisi habang ni yago tongmani bebagi kaitham jibrui sub zonal tabukte kaichini sub zonal bangmani yagulo edisi habang ni ingkha kaibri chidok sub zonal Ini sipai jola zonal development office chung inauguration khalaikha o inauguration khalaimani pandawa chini brom gonang deputy CM phaimanda phaikha tei chini honorable AM Srao brom gonang Sitoranjan Debbarma brom gonang Rajesh Tripura brom gonang Kamal Koloi brom gonang chini CEO tei additional CEO tei MDC Tini chung sipai jola zonal ni kaisa office inauguration vlog mani chung nayo chini ADC hapung phaimani yagulo hasal amsayo thangoi office o thangoi public rok boroni problem no phai saphainani nam suppose ni chini oro west zonal office tini ayang mohan bu kam chaironi phai oro jaga ma phai belai haksal ge chungnayo nokana o teksa de khaibano jonogono poriseba ronani bagoi chung teibo chikon zonal office eba sub zonal office omhai khainani bagoi chini ADC ni sakthar mung tongo tini chung 5ta sub zonal nini tagarjola amchayo 3ta tongo nini Jompui Jola Gabordi nini Bisramganj Mohambo haike chung 5ta sub zonal no khawoi dini sipai jola kaisa zonal office khlaijaka o office khlaimani chung financial office setup bu khainai dini chung chini samung tei bi speak khainai ni bagoi chung office tanglaigra no hai khnai chung tongyaoi dini oro jaga no kosto mosto kaisa office o tongoi chung lukuroni seba khainai ni bagoi lukuroni bangai samung tanai ni bangai oro ni simi cheng sinai hnai unglaikha tei 3-4 mas ni bisingo chung office setting khainai ni digi thang tongo Junal tangno katal phiogoi rujakmani bai buskang shalaya phani ganawono hapangni dalbital shap manai sepahi jola junal amsani joto lukurok abate sanani kokrei khumulungni simi probini kokthum Chini Khorang Tini ni koktuma asak jorateino te bahaste hayung te ha kortoni koktuma saimana bangai choyawoi naitongdi Chini Khorang বাইক প্রেমিক বন্ধুদের জন্য সুখবর এখন বাজাজের নিত্য নতুন সব মডেলের বাইক পেয়ে যাচ্ছেন চম্পকনগর দাস মোটরসে তাছাড়াও একই ছাদের নিচে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন আধুনিক সার্ভিস সেন্টার এবং স্পেয়ার পার্টস
থাকছে স্পট ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা। তাই আপনার পছন্দের বাইকটি নিতে আজই আসুন আমাদের নতুন শোরুমে, দাস মোটরস, চম্পকনগর বাজার, হাসপাতালের বিপরীতে। আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ রইল। Malhar Events and Entertainment is presenting here, in association with Exclusive, all event requirements under one roof. This is for the first time in Agartala. We have several location partners with us. We are organizing wedding events. We are organizing decoration, catering, photography, videography, brass band, live music and all. We are also organizing birthday parties for theme decoration, catering, photography, videography and all. We are also arranging marriage anniversary party for decoration, catering, photography and videography. We are also managing corporate events. So for corporate conference, dinner, lunch, LED screen, we are taking care of. We are also organizing live music, unplugged music, orchestra, ghazal nights and all. We are also arranging fashion show. We organize fashion show event hunt for national level and state level. Malhar Musical Academy, we will have all the mentors for Malhar Academy. So we work as per the budget of the client and as per the satisfaction of the client. So book your events now on 9892348734 and 9862756997.